नमस्कार जय जगन्नाथ मु मानस कुमार सेनापति पुणी थे आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडिया साहित्यर क्लास को आशा करे आपण माने समस्ते भल थे। पूर्व वीडियो रे आमे कथा हेतिलु यूजीसी नेट सिलेबस संपर्क रे। तबे प्रिपरेशन को जतले स्टार्ट करूछु आमे गोटे दृढ़ आत्मविश्वास सह आगो को जीवार अछि, कारण सफलता दिन करे आसे नाही किंतु सफलता गोटे दिन निश्चित आसे। सेतिपई मु शुभेच्छा सदिच्छा जनइबी जो माने प्रस्तुत होउचंती आउ अल्प दिन पर यूजीसी नेट परीक्षा पाखापाखि आउ गोटे सप्ताहर अंतर आम हाथ में। से आम सिलेबस भितर को प्रवेश न करी किछि आपण माननकु साहाय्य हला भली किछि वीडियो आनिबा पई चेष्टा करूछि। ता पूर्वरु आपण माने मते जानिथिबे पूर्व वीडियो रे मु मानस कुमार सेनापति महाराज पूर्णचंद्र स्वयं शासित महाविद्यालय रे अतिथि अध्यापक भाव में ओडिया अध्यापक भाव में कार्यरत थी। 5 थर यूजीसी नेट परीक्षा क्रैक करिछि, नेशनल फेलोशिप मध्य ग्रहण करुछि। जड़े पीएचडी गवेषक भाव में फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे अध्ययनरत। तबे देखंतु जो छात्र छात्री मानक पई आज मोर प्रथम वीडियो आपण मानक सम्मुख को मध्य मु नै आछि। सारस्वत स्वीकृति जो जो रचना गुड़िक पई सबु लेखक माने कवि माने तांकर सारस्वत सम्मान पाइछंती। केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार को आज आमे नैछु 2015 पर्यंत, जदियो 2025 पर्यंत आमे आसी सारिलुनी समय रे, किंतु 2015 पर्यंत मु ए वीडियो रे नैछि। आसंतु आमे देखिबा। प्रथम केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार सारस्वत कृति केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार गोपीनाथ महांती पाउछंती अमृतर संतान पई 1955 रे। अमृतर संतान पई 1955 रे केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाउछंती गोपीनाथ महांती। आमे केमिति मने रखिबा? जदि सबुठु सहज उपाय होउची जदि छोट पिला जेमिति मने रखिला भली अमृतर संतान 1955 एमिति आमे मने रखि परिबा। अमृतर संतान 1955 एमती छोट पिला भली 2-4 थर कहीदेले अमृतर संतान 1955। गोपीनाथ महांती सर्वप्रथमे जे कि उड़िया भाव में केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार को ग्रहण करछंती। तापर आछंती कान्हूचरण महांती, तांकर बड़ भाई कान्हूचरण महांती का उपन्यास पई 1958 रे केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार ग्रहण करछंती। देखंतु का कान्हू क रो संपर्क होची का कान्हूचरण महांती आउ 1958। ताले देखो प्रथमे जो 55 रे पुरस्कार पाइले गोपीनाथ महांती 56-57 2 वर्ष जाक ओडिया को मिली नाही केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार। तापरे 58 मसिया को मिली 2 वर्ष परे। गोपीनाथ महांती अमृतर संतान उपन्यास पई 1955 रे पाउथला बेले कान्हूचरण महांती तांकर बड़ भाई का उपन्यास पई 1958 रे पाउचंती केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार। तापरे आमे देखिबा गोदावरी मिश्र अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मोर स्थान जीवनी पई पाउचंती 1961 रे केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाउचंती गोदावरी मिश्र। देखो ये आमको आउ गोटे प्रश्न आसिला जे प्रथमे किए केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथिले कहिले आमे गोपीनाथ महांती अमृत संतान को जेमिति बुझुचु सेही भली भाबरे प्रथम आत्मजीवनी कोटा केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथिला कहिले गोदावरी मिश्रंकर अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मोर स्थान जीवनीटी 1961 मसिया जो केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाउछि आमे ताकू ग्रहण करूछु। तापरे सच्चिदानंद राउतरायंकर कविता 1962 पई 1963 रे केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाउछंती। देखंतु हमको मन रखिया पई सहज हबो। सच्चिदानंद राउतराय कविता 1962 गोटिए वर्ष परे कविता 1962 पई 63 रे पाउछंती केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार। निश्चित भाव में सहज रे मन रही जिवो। तापर आमे आसीबा नीलकंठ दासंक पाखु। ताले ए सहित सच्चिदानंद राउतरायंकर कविता 1962 पाउची 1963 मसिया केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार। याकु मन रखिबा सहित ए कथा को भी मन रखंतु गोटे प्रश्न को जे कविता भाव में माने प्रथम कविता बही जोटा कि केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाउची से होचंती सच्चिदानंद राउतराय। जेमिति उपन्यास क्षेत्र में गोपीनाथ महांती पाइले प्रथम, से भली गोदावरी मिश्र पाइले जीवनी पाई अर्ध शताब्दी ओडिशा तहिरे मोर स्थान जीवनी पाई प्रथमे पाइले। से भली सच्चिदानंद राउतराय कविता पाई 1962 रे प्रथम कविता 1962 पाई 1963 रे पाउचंती प्रथम करिकी केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार कविता पाई। नीलकंठ दास से भली पाउचंती आत्मजीवनी रचना पाई जीवनी 1962 रे 1964 रे
नीलकंठ दास पाउछन्ति आत्मजीवनी 1964 रे। वैकुंठनाथ पट्टनायक पाउछन्ति उत्तरायण कविता पाई 1965 रे। गोदावरीश महापात्र बंका ओ सीधा कविता पाई पाउछन्ति 1966 रे। एठी देखंतु गोटे मजालिया भाव में आमे मन रखि परिबा गोदावरीश महापात्र बंका ओ सीधा दुईटी छ अछि। जदि आमे ए छ गुडा को उड़िया रे लिखि थांते ताले केमिति हेई थांता, जदि आमे उड़िया रे लिखि थांतु ताले केमिति हेई थांता, छटा एमिति हेई थांता कि नाही रे, एमिति हेई थांता दुईटी छ 1966 जेतबेले एई भलिया लिखि थांतु ताले बंका ओ सीधा हमको दुईटी बंका बंका छ मिल जाई थांता। ताले बंका ओ सीधा जो केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउछि कहार ना, बंका ओ सीधा कहार केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउछि रे, बंका ओ सीधा होचंती गोदावरीश महापात्रंकर 1966 रे। सूर्यनारायण दासंकर सेपरी उड़िया साहित्य इतिहास 1967 समालोचना पाई ताले देखंतु ये भी गोटे प्रश्न। उड़िया साहित्य इतिहास पुस्तक अनेक जन लिखिछन्ति। पूर्व वीडियो रे मु आपण मानकु कहितली प्रेमानंद महापात्र लिखिछन्ति, सुरेंद्र महांती लिखिछन्ति, सुरेंद्र महाराणा लिखिछन्ति, मायाधर मानसिंह लिखिछन्ति, एमाने सब बेणुधर राउत लिखिछन्ति, कृष्णचंद्र प्रधान सार लिखिछन्ति। एमाने समस्ते लिखिथिले मध्य सूर्यनारायण दासंकर ओडिया साहित्य इतिहास टी 1967 मसीह रे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउछि, जोटा कि 4 भाग रे विभक्त। आपण माने जानिछन्ति 4 भाग रे विभक्त। सुरेंद्र महांतींकर नीलशैल उपन्यास 1969 मसीह रे पाउछि केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। विनोद चंद्र नायकंकर सरीसृप कविता पाउछि 1970 मसीह रे। देखो 1970 मन रही विनोद चंद्र नायक सरीसृप माने साप, सापर ये सब आपन को मजालिया ट्रिक्स मु कहूँ जे मन रखिया नुह जे पाठ नुहे, पाठ को मन रखिया सहायक कथा। सरीसृप कविता, सरीसृपर ठिकना कौटी ना गर्त, साप तो निहाती गातर खोजियो। तेणु 1970 जदि प्रथम भाव में आपन को प्राथमिक पर्याय जदि मन न रहुची आपन को प्रथम मन पड़ुची जे गोटे गात कथा मन पड़ुची साप सरीसृप, ताले 70 1970 ता पूर्व 1969 रे नीलशैल, नीलशैल रे जो ओईकार रही ओईकारटी भावंतु से 9 बोली जो ऊपर ओई फलाटी रही ऊपर जो शैल रे एई भली जो रहुची याकु भावंतु ये 9 बोली, ताले 69 बोली आपण मन पकई पारिबे। 1969 बोली नीलशैल मन पकई पारिबे आपण। तापर विनोद चंद्र नायकंकर सरीसृप कविता 1970 निश्चित भाव में मन रही। मनोरंजन दासंकर अरण्य फसल 1971 है कि अरण्य फसल 1971। मनोरंजन दासंकर जानते से गोटे प्रतीकात्मक नाटक जो छेली कथा कहुई, छेलीर मे मे कथा कहुई, जौन क्षुधा कथा कहुई, जौन क्षुधार प्रतीक ये बहुत सुंदर भाव में नाटकटी रही। तेणु से 1971 मसीह केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउछन्ति। मनोज दासंकर कथा ओ कहानी गल्प एठू देखो एठू गोटे क्वेश्चन आसीपे। प्रथम गल्प भाव में मनोज दासंकर कथा ओ कहानी गल्प 1972 मसीह पाउछि केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। से भली गुरुप्रसाद महांतींकर समुद्र स्नान कविता, समुद्र रे केते थर स्नान करिवे ना 73 थर। 1973 मसीह समुद्र स्नान कविता पाई गुरुप्रसाद महांतींकर जोटा केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार से ग्रहण कर। गुरुप्रसाद महांती गुरु कहले समुद्र रु 73 थर स्नान करि आस। सीताकांत महापात्रंकर शब्दर आकाश 1974 रे कविता पुस्तक पाई पाउछन्ति केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। राधामोहन गडनाईंकर सूर्य ओ अंधकार काव्य पाई 1975 मसीह पाउछन्ति केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। किशोरी चरण दास ठाकुर घर गल्प पाई पाउछन्ति 1976 मसीह केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। कालीचरण पट्टनायक पाउछन्ति कुंभार चक जीवनी पाई 1977। ए कुंभार चक को मध्य आपण सेही भलिया मन रखि परिबे। कुंभार चक केते मसीहा ना 1977 बुझी पारछन्ति। ताने जो एई 7 हला ये को भाबी दियंतु गोटे कुंभार चक बोली 77
ତେଣୁ କୁମ୍ଭାର ଚକ ଜୀବନୀ ପାଇଁ 1977 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ପାଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଋତୁ କାବ୍ୟ ପାଇଁ 1978। ଯେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିଲେ 1962 କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ସଚୀ ରାଉତରାୟ 1963ରେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଋତୁ ପାଇଁ 1978ରେ। ସପ୍ତମ ଋତୁ ମାନେ 7 ପରେ 8, 1978 ମସିହାରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସପ୍ତମ ଋତୁ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି 1978 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିବି, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଋତୁ ସପ୍ତମ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ତାପରେ ଆମେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ କାହାଣୀ ଜୀବନୀ ପାଇଁ 1979 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି। 1979ରେ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ କାହାଣୀ ଜୀବନୀ ପାଇଁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ତାପରେ ସେଭଳିଆ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଉଛନ୍ତି ଅବାନ୍ତର। ଅନନ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦନ୍ତେନରେ ତ ଅଛି, ଅବାନ୍ତରରେ ବି ଦନ୍ତେନରେ ତ ଅଛି। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବାନ୍ତର କାବ୍ୟ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି 1980 ମସିହାରେ। ତେଣୁ 1980 ମସିହାରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବାନ୍ତର କାବ୍ୟ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ସେଭଳିଆ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ଧଗଳି ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 1981 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ଧଗଳି ଓ ଅନ୍ଧଗଳି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 1981ରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ସେଭଳିଆ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ପାଉଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ରସର ନାଟକ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିବି ଯେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ହାସ୍ୟ ରସର ନାଟକ ପାଇଁ 1982 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଗାଁ ମଜଲିସର ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାଇଁ 1983 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଗାଁ ମଜଲିସର ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି 1983 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ବି 3 ରହିଛି, ସେଠି ବି 3 ରହିଛି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଗାଁ ମଜଲିସ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାଇଁ 1983 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ସେହିପରି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପାଇଁ 1984 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ 1984 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ସେଭଳି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଶୈଳକଳ୍ପ କାବ୍ୟ ପାଇଁ 1985 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଦ୍ୱାସପର୍ଣ୍ଣା କାବ୍ୟ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି 1986 ମସିହାରେ। ଦ୍ୱାସପର୍ଣ୍ଣା ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର 1986 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର କାବ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ୱୀକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ନା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖକର ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖକର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସାରସ୍ୱତ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ସମ୍ମାନ, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ନେଇକରି ଆସିବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଘରଡିହ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ 1987 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। 1987 ମସିହାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଘରଡିହ ଉପନ୍ୟାସ। ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ କବିତା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି 1988 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ 88 8 ପୁରା ନିବିଡ଼ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼, ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଆରେ ବାବୁ ଟିକେ ରହରେ, ଦେଲୁ ସାଇନ୍ ଦେଲୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଧଡ଼ଧାଡ଼ କରି କିଛିଟା କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଘରଡିହ ଉପନ୍ୟାସ 1987 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ପୁତ୍ର? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ।
ସୌରୀନ୍ଦ୍ରୀ ବାରିଙ୍କର ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ କବିତା 1988 ମସିହାରେ 88 ନିବିଡ଼ତା କଥା କହୁଥିଲି 88 8 1988। ଭାନୁଜୀ ରାଉଙ୍କର ନଈ ଆରପାରି କବିତା 1989 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁଟାକି 1990 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ଆହ୍ନିକ କବିତା 1991 ମସିହାରେ ପାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ଗଳ୍ପ 1992 ମସିହାରେ। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଳ୍ପ 1993 ମସିହାରେ ଗଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଦର୍ଶନରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଦର୍ଶନରେ ଜଗନ୍ନାଥ 1994 ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା ପାଉଛନ୍ତି କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ 1995 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1996 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଗୁରୁ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1996 ମସିହାରେ ଜୀବନୀ ରଚନା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାତି ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 1997। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ 1998 ମସିହାରେ। ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ପାଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭଗୃହ କବିତା ପାଇଁ 1999 ମସିହାରେ ଗର୍ଭଗୃହ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ପାଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2000 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 1999 ମସିହାରେ ଜଣେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ରହେ ହର ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଯଦି ଗର୍ଭଗୃହରେ ରହନ୍ତି କବିତା 1999ରେ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଇଥିବା ଅଧିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ। ସେଇ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଗଳ୍ପ ପାଉଛି 2000 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ପାଉଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ଧୂଳି କବିତା 2001 ପାଇଁ 2001ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗର୍ଭଗୃହରେ ଜଣେ 1999ରେ ରହେ 2000ରେ ସିଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବ, 2000ରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି 2001ରେ ତନ୍ମୟ ଧୂଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଧୂଳିକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ କବିତା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନକୁ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଘୋଷିକି କେତେ ବା ମନେ ରଖି ହେବ? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପାଠ ତ ସମୁଦ୍ର ଭଳି, ଆମେ କେତେ ବା ମୁଖସ୍ଥ କରିକିରି ଆଉ ରଖିପାରିବା? ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଆମେ ମନେ ରଖୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ସାପ ମରିବ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2000, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ତନ୍ମୟ ଧୂଳି କବିତା ପାଇଁ 2001ରେ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ 2002 ମସିହାରେ, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ପାଇଁ 2002 ମସିହାରେ, ନୃସିଂହ ତ୍ରିପାଠୀ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ 2002 ମସିହାରେ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ 2003 ମସିହାରେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ 2004 ମସିହାରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2005 ମସିହାରେ, ବଂଶୀଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସ୍ୱରଲୟ କାବ୍ୟ ପାଇଁ 2006 ମସିହାରେ ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଦୀପକ ମିଶ୍ର ମୁଖ ସଂହିତା କାବ୍ୟ ପାଇଁ 2007 ମସିହାରେ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅସରନ୍ତି ଅଣସର କାବ୍ୟ ପାଇଁ 2008 ମସିହାରେ, ଫନି ମହାନ୍ତି ମୃଗୟା କାବ୍ୟ ପାଇଁ 2009 ମସିହାରେ, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀବନର ଚଲାପଥେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ 2010 ମସିହାରେ, କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ଦେବୀ ଅଚିହ୍ନା ବାସଭୂମି ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ 2011 ମସିହାରେ, ଗୌରହରି ଦାସ କଣ୍ଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2012 ମସିହାରେ। ସେହିଭଳି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନାଟକ ପାଇଁ 2013 ମସିହାରେ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରଥ ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ କାବ୍ୟ ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଷାସୁରର ମୁହଁ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2015 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳା ବଳିଆର ସିଂ କାବେରୀ ଭଳି ଝିଅଟିଏ ଅନୁବାଦ ରଚନା ପାଇଁ 2015 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। କଥା ଥିଲା 2015 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରର ଗୋଟେ ତାଲିକା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ।
2015 ରୁ 2025 मसीहा मध्य जो मैंने केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई ग्रहण कर आउ एक नुआ भिडियो में आलोचना करी। जदि आपण मैंने जानी 2015 ରୁ 25 मध्य कौ मैंने केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखिपारे। आउ एक नूतन कार्यक्रम जो मैंने केंद्र साहित्य एकाडेमी ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई मुझे पुस्तक आपण मान सम्मुखें गोटे निश्चित भाव में प्रत्येक दिन गोटे पुस्तक देखापी चेष्टा करी। देखो आज मो हाथ में जोटा रही द्वासपर्णा सौभाग्य कुमार मिश्रंकर देखो किभली प्रतीकात्मक चित्र रही। दुईटी पक्षी अच्छा गोटे श्वेत रंगर गोटे कृष्ण वर्णर केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कविता संकलन। आज जहाँ कहबी भूल कहबी कि ठीक कहबी कौन जाए आसे सेथिरे आमे भासुचे मुहाण रे मिठा पानी रे ना लुणी पानी रे आखि झलसी जाउछि एमिति अमर्त्य आलुओ रे जे बंशीतान कि उद्जान बोमा विस्फोरणर शब्द पाई कान नाही आमर बाहु नाही परस्पर छंदी होई जिबाकु। धन्यवाद। ये कविता थिला सौभाग्य कुमार मिश्रंकर ये द्वासपर्णा कविता संकलन रु किछि अंश। तबे आगामी वीडियो पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहुछि। धन्यवाद। नमस्कार। जदि वीडियो भल लागुथिबो आपण कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। अन्य को संपर्क रे मु वीडियो आपण मानक पई नै आसीबी एवं वीडियो केमिति लागिला लाइक सब्सक्राइब शेयर करंतु। कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। धन्यवाद।